Goed, so ons het gesê ons moet dit gou heel eerste in millimeter gaan maak. So the 8,6 meters I have got to go and convert. Nou, hoeveel meter is daar in, of hoeveel centimeter is daar in 'n meter? Daar's 100 centimeter in 'n meter, né? En dan hoeveel millimeter is daar in 1 centimeter? 10. So daai 100 en die 10 is hoekom ek hier sê maal met 1000. Is julle by? Goed, so that then gives you 8,600. En nou sal jy sien geen eenhede, want hulle is albei in dieselfde eenheid mos. Of jy dit nou wil millimeter, centimeter, meter, selfde hoeveelheid. Okay, nou wil ek hierdie 86. Ek wil dit graag hê 1 to something. So what we are going to do now is divide by 86 on both sides, which means that I would have 1 to 100. Okay, so my skaal is 1 tot 100. Is jy klaar met week 6? Oh yes. Ja, asseblief. Laat ek net gou eers hoor. Sê gou vir my Afrikaans en Engelse mense. As jy nie nou week 6 gekry het nie, steek net op jou hand. Okay, good. Okay, my uitdeel. Goed, 2.3. By 2.3, vra hulle vir my, die hoofslaapkamer benodig nuwe vloerlyste, skirtings. Wat het ek nou nog sê van julle seuns? JP, bær jou foon, haal jou boek uit en dan merk jy. Daar is teen niks om te merk nie. Bereken die lengte vloerlys wat benodig word. Daar sal nie vloerlys agter die kas ingesit word nie. Die totale lengte wat die kas beslaan is 3 meter en die wyte van die deuropening is 0,9 meter. So as jy nou gou kyk na die hoofslaapkamer, ons het die muur wat reg agter die bed is. We've got the wall next to the door. Then the wall where the window is, but remember, the skirting, die vloerlys is mos onder op die grond, so daai venster beïnvloed niks, né? Dit maak nie saak nie, dis weer 'n skoon muur daar. Dan die kas. Onthou die skirting, it's still got to go in front of the cupboard and then next to the cupboard and then behind the door. Okay. Now, they are saying that we've got to use 5.1. Benodig nuwe vloerlys. Daai 5.1 dink ek is 'n fout. Sien julle dit ook eintlik as 3.2 en 4.6, nee? I think that was a mistake. Okay, so what they're doing is on the memo in your packet, they take the length and the breadth, they add those two and say times 2. Nee, en dan na dit minus hulle die kas en die diepte van die kas, nee, wat jy aan die einde vir jou, of die deuropening, ekskuus. Okay, so ja, is dit nog, wat is dit, week? Ja. Okay, het almal nou week 7 gekry, Afrikaans and English people? Everyone got week 7? Okay. Ja. Deel eers daai uit wat bo is. Dis nou Engels en Afrikaans, né? Ja. Okay. Right. So let's just edit that. It mustn't be 5.1. It must be 3.2 meters plus the 4.6 meters. Okay, daai is my lengte en my breedte. Nee. And then I say times 2 because there's 2 lengths and 2 breadths. So dit gaan vir jou gee 3.2 plus 4.6. That is going to give you 15,6. Okay, maar as ek nou gaan vir jou vinnig 'n sketsie moet teken, dit beteken ons het hierdie volle lengte, daai volle lengte, hierdie volle lengte and also this full length we used. But they specifically say
Daar sal nie vloerlys agter die kas ingesit word nie. So meaning this part behind the cupboard, we're not going to use, nee? And that was 3 meters. Okay? Then they also say, die totale lengte wat die kas bestaan is 3 meter en die wyte van die deuropening. Over here we've got a door opening. That. So here where the door opens, we're not going to have any skirting. En daai lengte daar is 0,9. Okay. So what we're going to do is we take our 15,6 meters and we say minus the 3 meters for the cupboard and minus the 0,9 meters for the door opening. So dit gee vir jou 11,7. Okay. Ek weet ek sê of my die mense met die Engelse notas is daar ergens by julle 'n 5.1 want ek kan nie dink waar hulle Wait, what was your length? 5.1. And the breadth was 4.6. Okay, and the door and the cupboard is the same, 0.9 and 3. Okay, so yours would then be the 15,5. Okay, so as we have it in the packet. Okay, good. Goed, so die Engelse mense hele sinne is dieselfde as die memo van die notas, wat 15,5 gee. Okay, right, then 2.4. By 2.4 sê hulle, ekskuus. Ja, 2.4. Bereken die totale oppervlak van die huis in vierkante meter. En dan sê hulle vir jou onthou, area will be length times breadth. Okay, now, we don't have to worry about any doors and windows and any of that. Hulle wil basies net weet, as jy die huis van bo af kyk, wat is die totale area wat hy vat. Nou hierdie huis is a rectangle, né? Dis 'n reghoek. So daarom sê ons length times breadth. So to get the full length of the house, Afrikaans people, you would have the 4.6 and the 4. So length would then be 8,6 meters. Nee? Die 8,6 meter. Die breedte is op die Afrikaanse notas 7,7 meter. Just want to check, English is the same, right? Okay, so if I were to multiply that, that is going to give me 66,22. And remember, it must be in meters squared. Want oppervlak is altyd vierkante meter, né? Okay, any questions there? Right. Nommer 3. 3.1. By 3.1 sê hulle, 'n tekenaar word gevra om 'n losstaande kunsklaskamer vir 'n skool te teken. Chris, ek gaan vir jou uitjaag. Die vloerplan word hieronder getoon. Die klaskamer het 'n stoorkamer wat aan die klas vas is. Buite, vas aan die klaskamer, is 'n toilet. Die toilet het 'n plat dak, maar die klaskamer het 'n spitsdak. Na 3.1 they saying, noem en beskryf 2 probleme op die plan. Verduidelik hoe die plan verander moet word om hierdie 2 probleme op te los. Okay, so, what did you guys say? What would be problems there? Wat het julle gesê? Die eerste ding wat ek sien, okay, daar's weer 'n ander probleem wat ek gesien het by 'n deur. Wat vir my sleg is, kyk gou-gou, ja? Is dit wat oorbly? Ja. Okay, los op daai bakkie. The window? Yes. Okay. So, right, kyk gou-gou hier. Ag nee, toe. Daar's 'n venster in die toilet wat in die klaskamer in kyk, né? So dit gaan definitief probleme veroorsaak. Then another thing that I would say is the classroom door to exit the classroom. Remember, there's no door between the classroom and the toilet, né?
So jy moet aan hierdie kant van die gebou, aan die noorde kant. You've got to exit the building or the classroom, go around, and then go to the bathroom or the toilet. Okay. It's honest wat hulle sê. Door need to be closed to get to the storeroom. Okay. So met ander woorde hierdie twee deure bymekaar. As ek my klaskamer deur sou oopmaak en hy staan oop, soos wat dit nou mos maar meeste van die tyd is, then I wouldn't be able to get to the door of the storeroom. Okay? Jou stoorkamer deur dan. Then another thing is the basin is too close to the toilet door. So as jy hom hier oopmaak, maar dit sou julle nie noodwendig nou al, weet jy of julle al so ingestel is op dit nie, maar as jy die deur oopmaak, dis baie naby aan die wasbak, né? So just, it's a big bathroom, so just move the basin to the side a bit more. Okay, enigiets anders wat julle daar gehad het? Goed, 3.2. Nou sê hulle vir my, die suidansig van die klaskamer lyk as volg. And then they're giving me the side elevation. Nou sê hulle vir my, maak 'n vryhandskets van die oosansig van die klaskamer. Okay? Now, this side that I'm seeing is the classroom and the stoep. Nee? So jy kan nie die toilet van hierdie kant af sien nie. Goed, so by 3.2 so jy gehad het die klaskamer en onthou die klaskamer het 'n spitsdak. En dan jou stoepie. Dan langs dit en hulle sê die toilet het 'n plat dak. And you would only be able to see the door. Okay, you guys good with that? Any questions there? Goed, 3.3. Gee verklaring waarom klaskamers van skole in Suid-Afrika juis soos hierdie klaskamer gebou moet word met die stoep aan die noorde kant. Okay, now, remember when we talked about the different, or the placing of windows and doors in your house. We said you've got to take into account the seasons and where the sun would be the most and where the rain comes from and all of that. Nee? So by 3.3 kon jy gesê het, dis warmer in die winter. Nee? Windows will not get direct light. So the sun moves from the east to the west over the roof. Hoekom wil jy nie in 'n klaskamer direkte sonlig ingaan nie? Ja, dis skerp vir jou oë, né? Want jy kyk mos daar op wit papier en op 'n bord. Onthou, jy het al gesien party van die klaskamers in die skool, as die lig baie van die kant af inkom, dan sukkel jy soms. Okay, nou met die TV's is dit makliker. But with those white screens, if it's too bright in the classroom, then you guys sometimes struggle to see on those boards. Nee. Goed. Dan 3.4. Okay, so hierdie klomp skryf ek nou nie elke liewe sinnetjie uit nie. Jy het dit mos nou voor jou. 3.4 sê hulle vir jou, in die stoorkamer van die klaskamer sal 'n skrynwerker houtkratte inbou vir verf en ander toebehore wat gebruik word in die kunsklas. Die rakke teen die een muur, of dit sal teen die een muur vasgesit word. Okay? Then they show you a picture of it en hulle gee vir ons die mate aan die regterkant. Die middelste rak sal gebruik word vir al die blikkies verf wat die leerders gebruik. Die rak bestaan uit 4 ewe groot spasies. Die voorkant van elke spasie is 63 cm. The depth of it would be 46 cm and the height of it would be 52 cm. Nou sê hulle vir jou, hoeveel verfblikke wat 10 cm in deursnee en 14 cm hoog is, kan op die middelste vlak van die ingebouwde rak geplak word, of gepak word. Okay, so 63, 46, and 52, and then that can the height was 14, and this is all in terms of centimeters, so we don't have to change anything. And that part was 10 centimeters. Okay, maar nou onthou,
the diameter is 10 centimeters, né? Die deursnee is 10 centimeter. So om radius te kry, gaan ek sê 10 centimeters divided by 2, right? So the radius would be 5. Say, oh, no, we don't need radius. Skus. Jy hoef nie daai af te skryf nie, want ons wil net weet hoeveel pas hulle in mekaar. Ons gaan nie volume en sulke goedjies uitwerk. Ekskuus, I'm going to delete that. Sorry. Okay, hulle vra, hoeveel van hierdie verfblikke kan in die middelste vlak van die ingebouwde rak gepak word? Okay. So, let's take the width. That's 63 centimeters. Kom ons vat dit. En ons deel dit, and now we use the full diameter. Nee, ons gebruik die volle deursnee, deel dit deur 10 centimeter. So dit gaan vir my gee, is eintlik ons nou 6,3, but we round it off 6 cans. So meaning 1, 2, 3, 4, 5, 6 will fit in there. Nee, okay, kom ons kyk gou in die diepte, hoeveel kan daarin pas? So the depth was 46. We also divide that by 10 centimeters, still the diameter, want dis mos hoe wyd die blikkie gaan staan. And that's going to give me 4.6, but we've got to round it down to 4 cans. So, ek gaan hom nou hier 4 teken, maar onthou, hierdie eerste enetjie is eintlik dieselfde as daai eerste. Kom ek maak miskien so 1, 2, 3, 4. Nee. Okay. And then the height. Let's see how many can fit in there. The height was 52. En hoe hoog is hierdie blikkie? Hy is 14 centimeter. So if I were to divide that, I'm going to get 3,7, 142, etc. So we're going to round it off and say 3 cans. So 1 part of that one, 2, 3 can fit in. Nee. Okay, en nou wil hulle weet hoeveel gaan dan nou in totaal. So I'm going to say total would then be the 6 times the 4 maal met die 3 wat bo op mekaar gestek kan word. Met ander woorde, dit geef my 72. But daai klein tekening, hierdie, this one, is only one of 4 of those, nee. So in een so 'n rakkie pas daar 72 blikkies in. So the question asks, how many can fit in that full middle shelf? So that's why I've got to take the 72 and times it by 4. Nee. Okay, so dan gaan ek sê, die middelrak gaan dan wees 72 maal 4. Sorry, ek weet ek mag nie dit so langs mekaar in 'n treintjie skryf nie, but my space is very limited here. So it means in total it would be 288 cans. Okay. Any questions there? Right. Dan nommer 4, die laaste vraagie. Kan ek maar skip? Anyone still copying? Okay. Ek lees so lank. Kunsleerders dra almal 'n kunsoorjassie wanneer hulle verf. Aan die begin van die skooljaar moet die naaldwerkster hierdie oorjassies vir die kunsleerders maak. Die patroondele moet soos in die diagram op die materiaal uitgelê word voordat dit uitgesny word. Okay, 4.1. Waarom is daar 'n vou op die diagram? Okay, so the left and the right side of the apron will be the same or symmetrical, né? As jy nou kyk die klere wat jy het, as jy hom so mooi gaan dubbel vou, it's exactly the same what we have on the left and the right, né? So dis maar net om dit mooi simmetries te hou. Kan ek maar skip? Okay, then 4.2. They ask you, die materiaal kan slegs in lengtes
van 'n volle meter of 'n halwe meter gekoop word. Gee die minste materiaal wat die naaldwerkster moet koop vir die maak van 1 kunsjassie. Okay, so daar kan jy sien die lengte van daai kunsjas. It's 1.1 centimeter, 1.1 meters, because 110 centimeters is actually 1,1 meter. Nee, en nou hulle sê spesifiek hier, so jy kan dit of koop in 'n meter of half meter. So I must either buy a meter, but then my material is going to be too little, or I buy 1.5 meters. Is julle by? Goed. Ek gou sien. Gee die minste materiaal wat die naaldwerkster moet koop vir die maak van 1 jassie. Okay, so that would have to be 2.5 meters. Hoekom? Want onthou, dit wat jy nou, daai boonste deel, A, nee, would be the front of that, wat noem mense kunsjas in Engels, ek weet nie, nee? En dan het jy nog die agterkant ook nodig, soos eintlik 1.1 meter plus 1.1 meter, because B is the back part of my little jacket. No. So in total, I am going to need 2.2 meters, but we can only buy it in half meters or full meters, so I had to round it off, and that's why we say 2.5 meters is how much we're going to need. Ja, so jy kan opgesê 2.5 meter of 250 centimeter, same thing. Enige vrae daar? Then the last one, 4.3, they're saying, deel C is die band wat om die middel van die jassie kom. Watter een van deel A of deel B sal die voorkant van die jassie wees en hoekom? Okay, now, if you look at A and B, it looks more or less the same. The only thing that is different is the neck. Sien julle dit? Kyk gou by A, sal jy sien is 'n baie hoër nek, en by B is dit 'n baie laer nek, nee. So, part B would be the front part of that kunsjassie. The neck is deeper or lower. Okay. So, part B. Right. Okay. Any other questions? Good. Dit is dan dit. Now we finished with everything what we are writing on next week. So, ek gaan eers hier stop. Just want to double check. Everyone got week 4, 5, 6 and 7. Nee. Goed. So daai is basies ons werk tot aan die einde van die kwartaal. Of einde van die jaar. Ons gaan 10 in hierdie kwartaal al klaar wees met ons jaarse werk. Okay. So ek gaan nie nou met jou met nuwe werk begin nie en jy gaan ook nie nou huiswerk kry. Alright. That is it.